हेलो हाय नमस्कार वेलकम टू विद्यासागर मु आपणकर प्रिय लिपक सार आशा करछि समस्ते भलरे थिबो। आज आम समस्ते लॉजिक रे गोटे सुंदर टॉपिक विषय आलोचना करिबा जार ना होछि कर्मवाद। आशा करछि टॉपिक टी समस्त को बहुत भल लागिबो। जदि भल लागिबो तबे निश्चय लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करिया पई केबे भी भूलिबे नाही। तेणु काल विलंब न करी आज आम कर्मवाद विषय बुझा जहाँ लॉजिक रे प्लस टू सेकेंड ईयर पिलांकर एक सुंदर टॉपिक। तो कर्मवाद एक्जाक्टली कौन से कहूँ तुम्हें समस्ते जानिछ जे कर्म हूँ भगवान, बिना कर्म रे किछि फल मिले ना। तेणु कर्म जे भली फल मध्य ठीक से भली। तेणु यहीटा हूँ कर्मवाद जहाँ विषय टी भल भाव बुझा। तेणु से कौन कहूँ ना मन देखि शुण। से कहूँ जत धाता भालपटी लिखितम तत्कर्मानुसार फलम। यार अर्थ जे तुम्हें जेभली कर्म करिवो तुम सहित जेभलिया कर्म लेखा ही आईसी से कर्मर फल तुमको निश्चय भाव में भोग करने पड़ो। तेणु कर्म अनुजाई फल यहाँ मन रखिए कोटेशनटा जत धाता भालपटी लिखितम तत्कर्मानुसार फलम। ठीक अच्छे। तो भारतीय दर्शन रे कर्मवाद हूँ कौन ना भलसे शुण जे भारतीय दर्शन रे कर्मवाद एक मौलिक तत्व अटे। यही मौलिक तत्वटी वेदरे रत उपरे पर्यवेसित। तेणु मन रखिब भारतीय दर्शन जो कर्मवाद कहुच्छी से कर्मवादटा वेदरे रत बिली। रत माने नियम, जो नियम द्वारा आम समस्त परिचालित। ठीक अच्छे। रत शब्दर अर्थ हूँ एक शाश्वत अलंघनीय नियम बा विश्व धर्म, जो धर्मटा रु केही केबे भी मुक्ति पाई परिबे नहीं। जरको ये धरापृष्ठ ईश्वर कौन ना देह धारण करती, भगवान रूप से देह धारण करती एवं जन्म जेहेतु हुंती मृत्यु मध्य तांकर हुए, संसार रु देह त्याग मध्य करती। तेणु रत नियम द्वारा सूर्य पूर्व दिगरे उदय हुए एवं पश्चिम मध्य अस्त हुए। तेणु जो नियम रु केही बंची पारिबे नहीं, जो नियम को विश्व धर्म बोली कहा जाए से ही धर्म को आम रत बोली कहवा। एवं जो रत विषय आम कहूचे सेटा भारतीय दर्शन रे कर्मवाद बोली कहा जाए। ठीक अच्छे। मन रखिबो कर्मवादर मौलिक अर्थ कौन आम ता विषय बुझा। कर्मवादर मौलिक अर्थ होउची जेपरि कर्म सेपरि फल, अर्थात कर्मानुसार फल निश्चित। कर्म जदि ठीक फल भी निश्चित भाव में तुमको मिलिबो। ठीक यही नियम अनुसार कृत कर्मर फल केबे भी नष्ट हुए नहीं। तुम्हें जो कर्म करुच से कर्मर फल केबे भी नष्ट हेब नहीं। अकृत कर्मर फल केबे भी लाभ हुए नहीं। जो अकृत कर्म जदि तुम करिवो तार फल केबे भी तुमको लाभ हबो नहीं। तेणु कर्मवाद कार्यकारण नियम पर पर्यवेसित। मन रखिबो कर्मवाद कार्यकारण नियम पर पर्यवेसित एवं यही कर्म ही कारण बोली कहा जाए। कर्म होची कारण, सुख दुख होची तार कार्य। मन रखिबो कारण होची किए कर्म, सुख दुख होची तार किस ना कार्य बोली कहा जाए। मन रखिबो। तेणु शुभ कर्मर फल, शुभ कर्मर फल सब बेले सुख आउ दुष्कर्मर फल सब बेले दुख दिए बोली कहा जाए। जदि भल कर्म करिवो ताने फल सुख मिलिबो, किंतु दुष्कर्मर फल सब बेले दुख मिलिबो। कौन कहनी पिले ना मन रखिबो से कौन कहूची जे कर्म होची कारण एवं सुख दुख तार कार्य। शुभ कर्मर फल सब सुख आउ दुष्कर्मर फल सब दुख मिले नुहे ना। तुम्हें जदि भल कर्म करिवो तुमको फल निश्चय सुख मिलिबो, जदि दुष्कर्म करिवो फल निश्चय भाव में तुमको दुख मिलिबो। तेणु कर्मवाद केवल वर्तमान को नुहे अतीत और भविष्य सहित मध्य गभीर संपर्क रखे। मन रख कर्मवाद सब कौन हुए ना वर्तमान सहित नुहे भविष्य सहित अतीतर सहित मध्य ये संपर्क रखी था। गोटे दर्शन अच्छी जहाँ को आम चारबाग दर्शन बोली कहू। मन रखा चारबाग दर्शन, ये चारबाग दर्शन जड़वाद व्यतीत ये चारबाग दर्शनटा भारत जोटा भारतीय दर्शन बोली आम कहूचे। अनेक भारतीय दर्शन अच्छे से गोटे दर्शन होची जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन, चारबाग दर्शन, सांख्य दर्शन, ये अनेक दर्शन अच्छे। तो चारबाग दर्शन जी कि कर्मवाद उपर आस्था रखी न थाए, बुझिपार पुनर्जन्म को से स्वीकार करे नाही। किंतु अन्य दर्शन, अन्य भारतीय दर्शन जो मैंने कर्मवाद उपर आस्था रखती, पुनर्जन्म उपर विश्वास करती है। मन रखिबो। एबे आमे जिबा आमर कौन ना कर्मर प्रकार भेद आड़ को जीवा। ठीक अच्छे। मन रख कर्मर प्रकार भेद, जो कर्म आम करुचे भारतीय दर्शन रे कर्म तीन प्रकार अच्छे। मन रखिबो गोटे ला संचित बा जहाँ को आम प्राक्त कर्म बोली कहू, संचित बा प्राक्त कर्म। गोटे ला प्रारब्ध बा आरब्ध कर्म, आ गोटे क्रियामाण कर्म। मन रखिबो भारतीय दर्शन कर्म केते प्रकार? तीन प्रकार। संचित बा प्राक्त कर्म, प्रारब्ध बा आरब्ध कर्म, आ गोटे क्रियामाण। गोटे गोटे बुझा संचित कर्म कौन भल भाव देख पिले बुझीपर निश्चय भाव। जदि भल लगुच
ତେବେ ଲାଇକ୍ ଟିକେ କର, ସେୟାର କର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର, ଠିକ୍ ଅଛି। ତେଣୁ ସଞ୍ଚିତ କର୍ମ କ'ଣ ନା ପୁନର୍ଜନ୍ମରୁ ସଞ୍ଚିତ ହୋଇଥିବା କର୍ମ, ଯେଟା ପୁନର୍ଜନ୍ମରୁ ସଞ୍ଚିତ ହୋଇଛି, ଯାହାର ଫଳ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୋଗ ହୋଇନାହିଁ, ଯେଟା ଅଛି ଗଚ୍ଛିତ ଉପାୟରେ, ତାହାକୁ ଆମେ ସଞ୍ଚିତ କର୍ମ ବୋଲି କହିବା। ତାହେଲେ କର୍ମଫଳ ଆରମ୍ଭ ହୋଇନାହିଁ, ସଞ୍ଚୟ ହୋଇକି ଅଛି, ଗଚ୍ଛିତ ହୋଇକି ଅଛି, ନିଶ୍ଚୟ ଦିନେ ନା ଦିନେ ଆମକୁ ଭୋଗ ହେବ। ଯଦି ଏ ଜନ୍ମରେ ଆମକୁ ଭୋଗ ନ ହେଲା, ପୁଣି ଦେହ ମାଂସ ରକ୍ତର ମଣିଷ ଜନ୍ମ ନେବା ଏବଂ ସେହି କର୍ମଫଳ ଆମକୁ ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ସେଇପାଇଁ ତ କଥାରେ କୁହାଯାଏ, ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ପୁଣ୍ୟ ଆତ୍ମା ଅନ୍ୟର ମଙ୍ଗଳ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି, ଏହାର କାରଣ କ'ଣ ନା ସେମାନେ ପୁନର୍ଜନ୍ମରେ କିଛି କୁକର୍ମ କରିଥିଲେ, ଯାହାର ଫଳଟା ଏଇ ଜନ୍ମରେ ସେମାନେ ଭୋଗୁଛନ୍ତି। ସେଇଭଳିଆ ଯଦି କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଅମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତି, ଦୁଷ୍ଟାଚାରୀ, ବ୍ୟଭିଚାରୀ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧିମୟ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏମକା ପଛର କାରଣ କ'ଣ? ଆମେ ପରା ବୁଝିଲୁ ଯେ କର୍ମ ଯେରକ ଫଳ ସେରକ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କୁକର୍ମ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଭଲରେ ଅଛନ୍ତି। ୟାର ରିଜିନ୍ ହେଉଛି ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ କିଛି ଭଲ କର୍ମ କରିଥିଲେ, ଯାହା ପାଇଁ ଏ ଜନ୍ମରେ ସେମାନେ ତାକୁ ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ କୁକର୍ମ କରୁଛନ୍ତି, କୁହାଯାଇଛି ଯିଏ ଯେରକ କର୍ମ କରିବ ଫଳ ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିବ ତାକୁ ସେଇଭଳିଆ। ଯଦି ଏ ଜନ୍ମରେ ମିଳୁନି, ପୁଣି ଦେହ ମାଂସ ରକ୍ତର ମଣିଷ ଜନ୍ମ ନେଇତେ ହେବ ଏବଂ ଯେଉଁ କର୍ମ ଆମକୁ ଭୋଗ କରିବାର ଥିଲା ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ସେଇପାଇଁ ତ କୁହାଯାଏ ଯେ କର୍ମଟା ସଞ୍ଚିତ ଆକାରରେ ଅଛି ସେଇଟା ହେଲା ସଞ୍ଚିତ କର୍ମ, ଆଉ ପୁନର୍ଜନ୍ମରେ ଯେଉଁ କର୍ମର ଫଳଟା ଭୋଗ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି, ଯେ କର୍ମଫଳଟା ଭୋଗ ଅଲରେଡ଼ି ଆମ ସହିତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି, ତାହାକୁ ଆମେ ପ୍ରାରବ୍ଧ କର୍ମ ବୋଲି କହିବା ବା ଆରବ୍ଧ କର୍ମ ବୋଲି କହିବା। ଏହି ପ୍ରାରବ୍ଧ କର୍ମର ଫଳସ୍ୱରୂପ ଆମେ ଏହି ଶରୀର ଧାରଣ କରିଛୁ ନା ଆମେ ଯେଉଁ ଶରୀର ବର୍ତ୍ତମାନ ନେଇଛୁ, ସେହି ଶରୀରଟା କେବଳ ପ୍ରାରବ୍ଧ କର୍ମ ପାଇଁ ନେଇଛୁ, କାରଣ ଆମକୁ କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ଅଛି, ଆମକୁ କର୍ମଫଳ ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଅଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ କର୍ମ ଆମେ କରୁଛେ ସେଇଟା ହେଲା ପ୍ରାରବ୍ଧ କର୍ମ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟେ କର୍ମ ରହିଲା, ସେଇଟା କ'ଣ? କ୍ରିୟାମାଣ କର୍ମ, ଠିକ୍ ଅଛି। କ୍ରିୟାମାଣ କର୍ମ କ'ଣ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ନା ଏଇ ଜୀବନରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯେଉଁ କର୍ମ କରୁଛୁ ତାହାକୁ କ୍ରିୟାମାଣ କର୍ମ କହିବା। କିନ୍ତୁ ଟିକେ ଏହାକୁ ମୁଁ ସହଜ ତୁମକୁ କହିଦେଉଛି। ତ କ୍ରିୟାମାଣ କର୍ମ କ'ଣ? যেটা ମନ ମୁକ୍ତ ଇଚ୍ଛା ଦ୍ୱାରା ହୁଏ, ମନେ ରଖିବ, যেটা ମନ ବା ମୁକ୍ତ ଇଚ୍ଛା ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ କର୍ମଟା ଆମେ କରୁଛୁ, ଠିକ୍ ଅଛି, ସେଇଟାକୁ ଆମେ କ୍ରିୟାମାଣ କର୍ମ କହିବା। ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତାରେ କର୍ମକୁ ସାଧାରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଅର୍ଥରେ ସ୍ୱୀକାର କରାଯାଇଛି, ଯଜ୍ଞ ଅର୍ଥରେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରାଯାଇଛି। ଯେ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତାରେ କର୍ମ ହେଉଛି ସାଧାରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ, ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ଯଜ୍ଞ ଅର୍ଥରେ ସ୍ୱୀକାର କରାଯାଇଛି। ତ ଗୀତାରେ କର୍ମ ହେଲା 3 ପ୍ରକାର, ମନେ ରଖ। ଗୀତାରେ କର୍ମ କେତେ ପ୍ରକାର? 3 ପ୍ରକାର। ଗୋଟେ ହେଲା କର୍ମ, ଗୋଟେ ବିକର୍ମ, ଗୋଟେ ଅକର୍ମ। ଆସ ବୁଝିବା କ'ଣ କ'ଣ। ପ୍ରଥମ ହେଲା କର୍ମ। କର୍ମ କ'ଣ ସେ କହୁଛି? କର୍ମ କ'ଣ ନା ଶାସ୍ତ୍ର ସିଦ୍ଧ ବା ଶାସ୍ତ୍ରାନୁମୋଦିତ କାର୍ଯ୍ୟ, ଯେଉଁଟା ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ଅଛି, ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି ସେଇଟାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା? କର୍ମ ବୋଲି କହିବା। ବିକର୍ମ କ'ଣ? ଶାସ୍ତ୍ର ନିଷିଦ୍ଧ ବା ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଅନୁମୋଦିତ ହୋଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବିକର୍ମ କୁହାଯାଏ। ଶାସ୍ତ୍ର ନିଷିଦ୍ଧ, ଯେଉଁଟା ଶାସ୍ତ୍ରରେ ନାହିଁ, ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଯାହା ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇ ନାହିଁ, ଠିକ୍ ଅଛି, ତାହାକୁ ବିକର୍ମ ବୋଲି ଆମେ କହିବା। ମନେ ରଖିବ, ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଥିଲେ କର୍ମ, ନଥିଲେ ବିକର୍ମ ହେଲା। ନୈତିକ ନୀତି ଶୃଙ୍ଖଳାକୁ ପାଳନ କରିବା, ଯଜ୍ଞ, ତପ, ଦାନ ଆଦି ସମ୍ପାଦନ କରିବା ହିଁ କର୍ମ। ଏସବୁ କ୍ରିୟାନୁଷ୍ଠାନ ନ କରିବା ହିଁ ବିକର୍ମ। ଯଦି ଆମେ ଯଜ୍ଞ କଲୁ, ତପ କଲୁ, ଦାନ କଲୁ, ଏସବୁ କରିବା ମାନେ ଏଇଟା ହେଲା କର୍ମ, ଏସବୁ ନ କରିବା ହେଉଛି କ'ଣ? ବିକର୍ମ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା କ'ଣ? ଅକର୍ମ। ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଅକର୍ମ କ'ଣ? ଅକର୍ମ ହେଉଛି ଏକ ମହତ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟ, ମାନେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟ, ଯାହାର ସମ୍ପାଦନାରେ ଜଣେ ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଏକ ଉଚ୍ଚ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସ୍ତରକୁ ଉନ୍ନତି କରେ। ମାନେ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଲୋକଟା ସେ ପୁରା ଉଚ୍ଚ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସ୍ତରକୁ ଗତି କରେ। ଅକର୍ମର ଅର୍ଥ ଅପକର୍ମ। ଅକର୍ମର ଅର୍ଥ ଅପକର୍ମ ବା କର୍ମ ତ୍ୟାଗ ନୁହେଁ। ଯେଉଁ ଅକର୍ମ କଥା ଆମେ କହୁଛୁ ସେଇଟା ଅପକର୍ମ ବା କର୍ମ ତ୍ୟାଗକୁ ବୁଝାଏ ନାହିଁ। ଗୀତାରେ ଏହାକୁ କର୍ମ ସନ୍ନ୍ୟାସ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କର୍ମ ସନ୍ନ୍ୟାସ, ଯଜ୍ଞ କର୍ମ, ନିଷ୍କାମ କର୍ମ ବା ଯୁଗ ରୂପେ ଏହାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରାଯାଇଛି। ଯେଉଁଠି ଯଜ୍ଞ ଥିବ, କର୍ମ ଥିବ, ନିଷ୍କାମ କର୍ମ ଥିବ, ସେହିସବୁ ଜିନିଷରେ ଆମେ କେଉଁ କର୍ମକୁ ସ୍ୱୀକାର କରୁ ନା ଅକର୍ମକୁ ସ୍ୱୀକାର କରୁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ମନେ ରଖିବ, ତୁମେ ଯଦି ଏଇଠି ଭାବିବ ଯେ ଅକର୍ମ ମାନେ ଅପକର୍ମ, ନା ନା ନା, ସେରକ ନୁହେଁ। ଅକର୍ମ ଅର୍ଥ ଯେଟା ମହତ୍ତର କର୍ମ, ଯେ କର୍ମ ସମ୍ପାଦନାରେ ଜଣେ ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତିଟା ଉଚ୍ଚ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସ୍ତରକୁ ଗତି କରେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତାହେଲେ ଆମେ ଗୀତାରେ 3 ପ୍ରକାର କର୍ମ ପଢ଼ିଲୁ, ଆଉ ଭାରତୀୟ ଦର୍ଶନରେ କର୍ମ 3 ପ୍ରକାର ପଢ଼ିଲୁ। ଏବେ ଯିବା ବାସ୍ତବ ଜୀବନରେ କର୍ମ କେତେ ପ୍ରକାର। ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର। ବାସ୍ତବ ଜୀବନରେ କର୍ମ ହେଲା 3 ପ୍ରକାର: ସାଧାରଣ କର୍ମ, ନୈତିକ ବା ଧାର୍ମିକ କର୍ମ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବା ଭଗବତ କର୍ମ। ମନେ ରଖ, ସାଧାରଣ ଜୀବନରେ କର୍ମ ହେଲା 3 ପ୍ରକାର: ସାଧାରଣ କର୍ମ, ନୈତିକ ବା ଧାର୍ମିକ କର୍ମ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବା ଭଗବତ କର୍ମ। ତେଣୁ ବାସ୍ତବ ଜୀବନର କର୍ମ 3 ପ୍ରକାର।
प्रथमटी आम बुझा प्रथमटा कौन साधारण कर्म ठीक अच्छे साधारण कर्म एक्जाक्टली साधारण कर्म कौन ना बुझ पिले साधारण कर्म कौन बोली कहूँ सी तो साधारण कर्म कौन ना सी कहूँ प्रतिदिन सेजरू उठा ठार रातिर शुवा पर्यंत आम डेली लाइफ रे जो नीतिदिनिया अभ्यासगत कार्य करूँ ताकू आम साधारण कर्म कह जो मॉर्निंग टू एट नाइट ओके तेणु दिन राति पर्यंत जो आम विभिन्न कर्म संपादन करुचे जे मु बर्तमान कौन मॉर्निंग रे आसिकी क्लास करी आमर ट्यूशन सारिकी कॉलेज आसिकी बर्तमान तुम यूट्यूब रे क्लास करुची तापर मु परवर्ती पर्यायर खाई पुणी ट्यूशन अच्छी तापर निजर पाठ अच्छी तेणु मु मो लाइफ रे जो बिगिनिंग टू एंड पर्यंत जो कर्म करुची डे टू डे तेणु सहीटा है साधारण कर्म ठीक अच्छे तापर आम जा नैतिक व धार्मिक कर्म कौन नैतिक व धार्मिक कर्म कौन ना तप यज्ञ ध्यान प्रार्थना दान समाज कल्याण आदि कर्म गुड़िक नैतिक धार्मिक कर्म नैतिक मान धार्मिक जोटा अन्य प्राई आम कर्मटा करूँ एसबू कर्म भितर कर्ता भाव अहं भाव और स्वार्थ रही है ये स्वार्थ भी रही है अहं भाव रही है मु करुँची मुँ करुँच तेणु नैतिक व धार्मिक कर्म है ठीक अच्छे आध्यात्मिक व भगवत कर्म देख यहाँ गोटे अलग टाइप्र है अहं शून्य जेटी किसी थी बाबूरे पूरा अहं शून्य ठीक अच्छे कर्ता भाव जेटी न ठीक अच्छे भगवान को उद्देश्य समर्पित कर्म सहीटा को आध्यात्मिक कर्म कहा जे मु मोर सबकि ईश्वर ऊपर छाड़ी दूची गीतार निर्देशित निष्काम कर्म होची यही आध्यात्मिक कर्मर एक प्रकार जो निष्काम कर्म अच्छी आम पढ़ा आगक से हूँ आध्यात्मिक कर्मर एक प्रकार भेद ठीक अच्छे एवं आम जा कर्मवाद उपरे कर्म विषय तो पढ़ले एवं जा कर्मवाद उपरे ठीक अच्छे पुनर्बार मुझे कहूँ पिले जदि भल लगुच टे लाइक कर ठीक अच्छे कमेंट बॉक्स रे केभली क्लास होती मतामत निश्चय भाव में जन युवा तो फ्री ऑफ कॉस्ट निश्चय तुम सब कर तुम एत करुँची चैनल को शेयर कर अन्य मानक कह निश्चय या देख निश्चय पाठ तुम्हें बुझीपार सुंदर नोट भी तुम्हें पाइपर ठीक अच्छे कर्मवाद केते प्रकार ना दुई प्रकार निष्काम कर्म आ गोटे सकाम कर्म आस जाना आम गोटे गोटे विषय प्रथम हूँ कि कर्म ना आम निष्काम कर्म विषय बुझा आगु आगे आम सकाम कर्म विषय बुझा ठीक अच्छे सकाम कर्म एक्जाक्टली कौन कर्मफलर आसक्ति रखिकी जो कर्म कराए ताकू आम सकाम कर्म कहूँ माने मु जो कर्म करुँची से फलटा मत ही मिलू जल्दी मिलू तेणु कर्मफलर आसक्ति रखी जो कर्म आम करूँ सहीटा है सकाम कर्म भगवान को प्रत्यार्थे जो कर्म कराए ताकू यज्ञ बा कर्म युग कहुए बा कामना रहित कर्म कहुए ठीक अच्छे भगवान को माने तुम खाली एतिक मन रख पिले कर्म आम जो करुचे जदि फलटा आमको मिलू आम आशा रखू अहं भाव आमर थाए ये समाज कल्याण कार्य किसी हुए ना ठीक अच्छे कारण ये प्रत्येक जिनस आमर कौन उद्देश्य थाए जे आम कर्म करुचे यही उद्देश्य कर्म करें जो कर्म फलर आसक्ति रुहे सहीटा सकाम कर्म आउ जो कर्मफलर आसक्ति न रुहे कर्मफलर आशा किसी रुहे नाही से कर्मफल को आम कि कर्म कहवा निष्काम कर्म कर्मफलर आसक्ति न रखिकी जे कर्म करता निष्काम कर्म गीतार सर्वमोट 18टी अध्याय अच्छी एवं आमर केते 501 ना केते श्लोक अच्छी ठीक अच्छे 501 ना केते श्लोक अच्छी देखी नब टिके यही गीतार तृतीय अध्याय द्वितीय भाग में सांख्य जुगर श्रीकृष्ण अर्जुन को यही निष्काम कर्म संपादन करने उपदेश देते ठीक अच्छे गीतार ये विषय वर्णना कराई निष्काम कर्म विषय एवं गीतार द्वितीय अध्याय जो 47 नंबर श्लोक अच्छी ना है आ मन रखियो जो कामना रहित कर्म कामना थिबो नहीं ठीक है सेटा है निष्काम कर्म गीतार द्वितीय अध्याय 47 नंबर श्लोक यही विषय वर्णना कराई कौन कर्मणे बाधिकारस्ते माँ फल सुखदाचन माँ कर्मफल हेत्वाभि माते सर्वांस्तु कर्मिणी है बढ़िया कथा कहुई अर्थात कर्म तुमर अधिकार अच्छी किंतु कर्मफल नुहे है कौन कौच सी जे तुम्हें जो कर्म कर से न तुम अधिकार अच्छी कि कर्मफल उपर तुम अधिकार ना कर्मफलर कारण तुम्हें हुओ ना कि फल प्राप्ति तुमर लक्ष्य न हो ठीक है एक कथा से कही एवं कर्म त्याग कर्म न करी तुम्हें आसक्ति रख कर्म उपर तुम्हें आसक्ति रख कर्मफल को लक्ष्य रूपे ग्रहण न करी कर्म को लक्ष्य रूपे ग्रहण करी निष्काम कर्म शिक्षा दियो ठीक अच्छे तुम्हें कर्म फल उपर आशा न रखिकी कर्म कर चल फल निश्चय तुमको दिने ना दिने मिल से विषय सी कहे आउ कौन कौच सी निष्काम कर्मर लक्षण विषय जब आम पढ़ा एक्जाक्टली निष्काम कर्म कौन बोली कहूँ आस जाना ना सी कौन कौच ना निष्काम कर्म को कर्म संन्यास बोली कहुए यार अर्थ है जीवन में कर्म को संन्यास नुहे बरं कर्मवाद प्रति संन्यास एवं उदासीन रखा
କରିବାକୁ ବୁଝାଏ। କର୍ମ ଏବଂ କର୍ମଫଳ ପ୍ରତି ନିରାସକ୍ତ ଭାବ ନ ରଖି ଅହଂ ଶୂନ୍ୟ ଭାବରେ କର୍ମ କରିବାକୁ କର୍ମ ସନ୍ନ୍ୟାସ କହେ। ମାନେ ତୁମେ ଯେଉଁ କର୍ମ କରୁଛ ନା କିଛି ଅହଂ ଭାବ ରହିବନି, ତୁମେ ସବୁକିଛି ମାନେ କ'ଣ ଅହଂ ଶୂନ୍ୟ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ, ସେଇଟା ହେଲା କର୍ମ ସନ୍ନ୍ୟାସ ବା ନିଷ୍କାମ କର୍ମ। କର୍ମ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଠାରୁ ହିଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଗୀତାରେ କର୍ମଯୁଗ ବା ନିଷ୍କାମ କର୍ମର 3ଟି ଲକ୍ଷଣ ରହିଛି। ପ୍ରଥମତଃ ହେଉଛି ଫଳ ଆକାଂକ୍ଷା ବର୍ଜନ କରିବା। ମନେ ରଖ, ଫଳ ଆକାଂକ୍ଷା ବର୍ଜନ, ଫଳ ଯେଉଁ ତାର ଆକାଂକ୍ଷା ବର୍ଜନ କରିଦେବା। ଦ୍ୱିତୀୟରେ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ଭାବ ତ୍ୟାଗ କରିବା, ଯାହାକୁ ଆମେ କର୍ତ୍ତାପଣ, ଯେ ମୁଁ ହିଁ କରିପାରୁଛି, ଏଇଟାକୁ ଛାଡ଼ିବା। ତୃତୀୟରେ କ'ଣ ନା ଈଶ୍ୱର ସମର୍ପିତ, ମନେ ରଖ, ତୃତୀୟରେ କ'ଣ ଈଶ୍ୱର ସମର୍ପିତ ନିଷ୍କାମ କର୍ମ ସମ୍ପାଦନ କରିବା। ତାହେଲେ ମନେ ରଖ ନିଷ୍କାମ କର୍ମର 3ଟା ଲକ୍ଷଣ ଅଛି। ପ୍ରଥମ କ'ଣ ହେଲା ନା ପ୍ରଥମ ହେଲା ଫଳ ଆକାଂକ୍ଷା ବର୍ଜନ କରିବା, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ହେଲା କର୍ତ୍ତାପଣ ତ୍ୟାଗ କରିବା, ତୃତୀୟରେ ହେଲା କ'ଣ ସବୁ ଫଳ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଏବଂ ଏହି ନିଷ୍କାମ କର୍ମ ପାଇଁ 5ଟା ଉପାଦାନ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ନିଷ୍କାମ କର୍ମ ସମ୍ପାଦନ କେତେଟା ଉପାଦାନ ସାହାଯ୍ୟ କରେ? 5ଟା। ଗୋଟେ ହେଲା ଅଧିଷ୍ଠାନ, କର୍ତ୍ତା, କାରଣ, ବିବିଧ, ଦୈବ। ଆସ ତା ବିଷୟରେ ଭଲସେ ବୁଝିବା। ପ୍ରଥମ ହେଲା ଅଧିଷ୍ଠାନ। ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଅଧିଷ୍ଠାନ କ'ଣ ନା କୌଣସି କାମନା ରହିତ, ଭଲସେ ବୁଝ, କୌଣସି ଜନହିତକର କାର୍ଯ୍ୟ ସକାଶେ କିମ୍ବା ଆମର କ'ଣ ନା ତଦ୍ ସକାଶେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଯଜ୍ଞ କରୁ, ମାନେ କିଛି ଅଧିଷ୍ଠାନର ଅର୍ଥ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଲୋକଙ୍କର ହିତ ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଯଜ୍ଞ କରୁ, ସେଇ ଯଜ୍ଞର ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ବା ଯେଉଁଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ ତାହାକୁ ଅଧିଷ୍ଠାନ କୁହାଯାଏ। ମାନେ ଆମେ ଗୋଟେ ଭଲ, ଯେହେତୁ ତୁମେ ଜାଣିଥିବ ତୁମ ଗାଁରେ ବେଳେବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ, ଛପନ ମାଦଲ ହୁଏ, ଶୁଣିଥିବ ନା ଛପନ ମାଦଲ। ସେଇଠି ବହୁତ ଲୋକ ଆସନ୍ତି, ଜପ କରନ୍ତି, ତପ କରନ୍ତି, ସେଠି ହରେ କୃଷ୍ଣ କରନ୍ତି, ଖୋଳ ବଜାନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ତପ କରୁ ବା ଯଜ୍ଞ କରୁ ସେଇ ସ୍ଥାନକୁ ଆମେ ଅଧିଷ୍ଠାନ ବୋଲି କହିବା। ଠିକ୍ ଅଛି। କର୍ତ୍ତା କ'ଣ? ଏଇ ଯଜ୍ଞ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି କରେ ତାକୁ ଆମେ କର୍ତ୍ତା କହୁ। ଯେଉଁମାନେ ଯଜ୍ଞ କରନ୍ତି, ଧର ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେଲେ, ସେମାନେ ହେଲେ କର୍ତ୍ତା। ଠିକ୍ ଅଛି। କାରଣ କ'ଣ ନା ଉକ୍ତ ଯଜ୍ଞର ସାମଗ୍ରୀକୁ କାରଣ ବୋଲି କହିବା। ଯଜ୍ଞରେ ଯେଉଁ ସାମଗ୍ରୀ ଲାଗେ ସେ ହେଲା କାରଣ। ବିବିଧ କ'ଣ ନା ପୁରୋହିତ, ଶାସ୍ତ୍ର, ମନୋବିଧି ସହାୟତା କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ପୁରୋହିତକୁ ସହାୟତା କରନ୍ତି, ସେ ତୁମ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ହେଇପାରନ୍ତି କି ତୁମ ଅନ୍ୟ କେହି ହେଇପାରେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ କ'ଣ ବୋଲି କହିବା ନା ଅନ୍ୟ ଜଣା ଅଜଣା ଉପାଦାନ ଏସବୁକୁ ଆମେ ବିବିଧ ବୋଲି, ମାନେ ସବୁ ଯାହା ରହିଲା। ଲାଷ୍ଟ ରହିଲା କ'ଣ ନା ଯଜ୍ଞ ଦେବତା, ସଭା ଉପରେ ଈଶ୍ୱର ଯିଏକି, ଠିକ୍ ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଦୈବ ବୋଲି କହିବା। ଯେ ସଭା ଉପରେ ରହିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି କିଏ ନା ଦୈବ ବା ଈଶ୍ୱର। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲେ, ତେଣୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଭଲ ଭାବରେ ଆଉ ଥରେ ପ୍ରଥମରୁ ଦେଖିବା। ଠିକ୍ ଅଛି। ଯଦି ନିଶ୍ଚୟ ତୁମକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତେବେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେନି। ତେଣୁ ପ୍ରଥମରେ ଆମେ କ'ଣ ପଢ଼ିଲେ ଯେ କର୍ମବାଦ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିଲେ। ଯତ୍ ଦାତା ବାଲପଠି ଲିଖିତମ୍ ତତ୍ କର୍ମାନୁସାରେ ଫଳମ୍ ବୋଲି ଆମେ ପଢ଼ିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି। କର୍ମବାଦ ସବୁବେଳେ କ'ଣ କରେ ନା যেটা ହେଉଛି କର୍ମ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ। ଯଦି କର୍ମ ଠିକ୍, ଫଳ ବି ନିଶ୍ଚୟ ଠିକ୍। କର୍ମ ଯଦି ନାହିଁ ତେବେ ଆମର କ'ଣ ଫଳ ବି ତୁମକୁ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଚାର୍ବାକ ଦର୍ଶନ ଯିଏକି କର୍ମବାଦ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେନି, ପୁନର୍ଜନ୍ମ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେନି। ଠିକ୍ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଭାରତୀୟ ଦର୍ଶନ କର୍ମବାଦ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ। କର୍ମ କ'ଣ ତା ବିଷୟରେ ତୁମେ ବୁଝିଛ। ଯାହା ଆମେ କରୁ ସେଇଟା ହେଲା କର୍ମ। କର୍ମରୁ କେତେବେଳେ ଆମକୁ ମୁକ୍ତି ମିଳେ? ଯେତେବେଳେ ଆମର ମୃତ୍ୟୁ ହେବ। ତେଣୁ ଭାରତୀୟ ଦର୍ଶନ କର୍ମ 3 ପ୍ରକାର: ସଞ୍ଚିତ ବା ପ୍ରାପ୍ତ କର୍ମ, ପ୍ରାରବ୍ଧ ବା ଆରବ୍ଧ କର୍ମ, କ୍ରିୟାମାଣ କର୍ମ ଆମେ ବୁଝିଲୁ। ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ଗୀତାରେ କର୍ମକୁ କେତେ ଭାବରେ ବ୍ୟକ୍ତ କରାଯାଇଛି ନା 3 ଭାଗରେ: କର୍ମ, ବିକର୍ମ, ଅକର୍ମ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି। ଠିକ୍ ସେଇଭଳିଆ ବାସ୍ତବ ଜୀବନରେ ଆମର କର୍ମ କେତେ ପ୍ରକାର ନା ବାସ୍ତବ ଜୀବନରେ କର୍ମ ହେଲା 3 ପ୍ରକାର। ଗୋଟେ ହେଲା ସାଧାରଣ କର୍ମ, ଗୋଟେ ହେଲା ନୈତିକ ବା ଧାର୍ମିକ କର୍ମ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବା ଭଗବତ କର୍ମ। ମନେ ରଖିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ କର୍ମବାଦ ବିଷୟରେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ। କର୍ମବାଦ 2 ପ୍ରକାର: ସକାମ କର୍ମ ଆଉ ନିଷ୍କାମ କର୍ମ। ସକାମ କର୍ମରେ କର୍ମ ଫଳ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି ରୁହେ। ଏଠି ଜନହିତକର କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଏ ନାହିଁ। ଏହିସବୁ କର୍ମ ହେଉଛି ସବୁ ନେତାମାନେ ଅଛନ୍ତି ଖାଲି ମିଥ୍ୟା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଅନ୍ତି। ସମାଜର ହିତ ପାଇଁ କର୍ମଟା ନୁହେଁ, କର୍ମଫଳର ଆଶା ରଖିକି କର୍ମ କରୁ ସକାମ। ତାର ଅପୋଜିଟ୍ ହେଉଛି ନିଷ୍କାମ, କାମନା ରହିତ କର୍ମ। କାମନା ନଥିବ ନିଷ୍କାମ କର୍ମ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଭାବରେ ଗୀତାରେ କୁହାଯାଇଛି। ଏବଂ ନିଷ୍କାମ କର୍ମ ସମ୍ପାଦନର ଅନେକ ଗୁଡ଼ା କାରଣ ଅଛି, ତୁମେ ଜାଣିଛ। ନିଷ୍କାମ କର୍ମ ସମ୍ପାଦନର ଆମର 3ଟି ଆମର ଲକ୍ଷଣ ରହିଛି, ଜାଣିଛ। ପ୍ରଥମ ହେଲା
फल आकांक्षा वर्जन करवा, द्वितीय कर्ता पण त्याग करवा, तृतीय ईश्वर सबकि छाड़देवा। एवं 5टा उपादान अच्छी निष्काम कर्म साहाय्य करे, अधिष्ठान कर्ता कारण विविध आउ दैव। मन रख एति हूँ इम्पोर्टाट तुम कर्मवाद उपरे पूरा सुंदर भाव में तुमको बुझेदेनी। आशा करुँची तुमको ये वीडियोटी भल लगे। जदि भल लगुच तेज लाइक कर, शेयर कर एवं सब्सक्राइब करने भूल ना। मोर आशा तुम्हें मैंने निश्चय मत कोऑपरेट करिवो एवं ये चैनलटा को अन्य जिते तुम सांग अच्छा केवल आम कॉलेज नुहे अन्य कॉलेज जो पिला अच्छा भी शेयर कर, से भी समस्ते जानतु जे किभली क्लास होभली सुंदर नोटा आम पाइपर। इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। तेणु आशा करुँ तुम समस्ते मत कोऑपरेट कर, निश्चय चैनलटा को तुम्हें सब्सक्राइबटा को बढ़ो। ठीक अच्छे, थैंक यू।